May magngal daw Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag. Dito'y PTV Cordillera. Impanamnama ti Baguio City Police Office akanayon ang natalgad ka natalna ti City of Mines. Pagsagsaganaan matan ti pulisya ti security kan traffic deployment iti Christmas holiday. Agi padamag ni Dante Gito. Iti datos manipod Enero aging Nobyembre 29 itaatawen, nakailista ti Baguio City Police Office tinasarok 1,500 a krimen. Nabababada ito'y itinapalabas at tawen na dumanon iti agarup 1,800. Dagiti crime committed against persons at dalaing iti 102 nga insidente. Dagiti met against property, 164 cases. 186 cases laing met na ilista anon index crimes. Kaniti crime against special laws, 225 a kaso. Timakit kita da arason iti panagbabati kaso. Dagdagan ang pwersa natin sa Baguio and of course sa tulong po ng mga stakeholders natin, mga netizens natin, lalong-lalo na ang residente ng Baguio. Saan matlatang agpakampante ti BCPO iso nga iti manamnama a panagadumanan ti agbisita dito'y Baguio City iti isa sangbay ti Paskwa, napairteng pa iti panagpatrolyada. Nasurok 400 dagiti personnel ang nakasagana ang maideploy kadagiti nalalata kapag pasyaran iti syudad. Sabi pa rin natin na generally peaceful ang Baguio and we are the Baguio City Police Office under the leadership of our City Director, Police Colonel Francisco Buwayan Jr. assures the public na we will make or celebrate this Christmas and of course New Year's in Baguio safe. No pay kasta, ngimatomet ti traffic incidents iti 896 no idilig iti kapada a panawen iti napalabas sa tawen ang nakailista laeng iti 830 cases. Mangisayang katdamanan iti coordination meeting tapno makita dagiti naska na maisimpa kadagiti kalsada agraman dagiti signage ken traffic light. Ipinpinalda pa yan ti traffic rerouting scheme para kadagiti agsasaruno a Christmas activity ng runa iti weekends. Dante Gitu, para iti Pagilian. Kabiyata na may isa kadagiti prioridad ti Benguet Police Provincial Office ti panang-arestar kadagiti top most wanted persons ken illegal drug personalities iti probinsya. Inspirasyon ti mandato ta at to serve and protect. Isut gapu na akanayon ang nakaalerto iti anyaman a panawen ken sitwasyon ti 13 a municipal police stations iti Benguet. Iti datos ti Benguet PPO itaabulan 29 ti nakameg ang most wanted individuals. 12 ti nakameg gapu iti illegal logging. 14 ti naisuko a loose firearms. 13 ti natiliw a drug personalities. Ken 22 ang marijuana eradication ti baligi anay patumpal. Binigbig ti Provincial Director ti dakkel a kontribusyon dagiti stakeholders iti nabaliging operasyon da. Babon iti panaypaay kadagiti napateg nga impormasyon kadakwada. At adapay asumaya at dagiti programa ti Technical Education and Skills Development Authority kasaruno ti panakaaprobar ti dakkel at pondo ti ahensya intun sumarano at tawen. Dumanon iti 15.2 billion pesos tinaprubaran a pondo ti TESDA intun sumaruno atawen. Gaputan na nayunan iti pondo da mapangruna wenno may pangruna a maponduan intun sumaruno atawen ti libre nga assessment dagiti nagturpos iti Technical Vocational Livelihood Track iti senior high school. Balaksid kadagiti may lukat nga scholarship program mauawis dagiti umili iti parang turungda kadagiti registered training schools para iti libre a panagsanay. Tapno makapatao da iti world-class workers, pasat iti panag-upgrade dagiti programa ti TESDA, ti pangjaya da iti level 3, level 4, and level 5 training programs. Pakiramanan ti 3-year diploma program. As po ang budget natin para po sa ating training program. So inaasahan natin mas maraming training programs para po sa mga Cordilleran at para po sa lahat buong Pilipinas at mas marami na matrain natin na kababayan natin. At alam natin marami hong nag-aantay na trabaho. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube.
Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na imbangal daw.